Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10 and today we will presentation about personal injury law and real estate law. Let me introduce my name. My name is Sarah Nabila Zahra. My name is Najwa Aulia Azahra. My name is Rehan Yasir Albani. My name is Alexis Satria Wiguna. My name is Kelvin. My name is Faris Nukila Sidik. The definition of personal injury law. Personal injury law is a branch of civil law that deals with the legal rights and remedies of individuals who have suffered harm or loss as a result of someone's negligence, recklessness, or intentional misconduct. Yang dimana personal injury law itu adalah cabang hukum perdata yang mengatur hak-hak hukum dan upaya hukum individu yang menderita kerugian, baik akibat kelalaian, kecerobohan, atau kesalahan yang disengaja oleh orang lain. Okay, next is case in personal injury law. The first is medical malpractice. Medical malpractice refers to personal injury case that were a result of negligence or carelessness of healthcare professional. This include doctor, surgeon, nurse, and the hospital or clinic they work. Medical malpractice is commonly the result of inadequate staffing, poor training protocols, and intentional negligence. Malpractice can result in many different injuries, like bone damage, organ damage, disabilities, death, and more. Malpraktik medis ini mengacu pada kasus cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian profesional kesehatan. Ini bisa termasuk dokter, ahli bedah, perawat, dan rumah sakit atau klinik tempat mereka bekerja. Malpraktik medis biasanya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, protokol pelatihan yang buruk, kelalaian disengaja, dan dapat mengakibatkan banyak sekali cedera yang berbeda, seperti kerusakan tulang, kerusakan organ, cacat, kematian, dan banyak lagi. And case 2, truck accidents. Truck accidents can be extremely dangerous and the risk of severe damage is great. Truck accidents range like the typical car accidents. These usually involve commercial trucking companies and their large insurance policy. Common truck accidents cases involve: first, truck driver error or fatigue. Second, improper maintenance on the truck. Third, improper driver training and supervision. Di mana kecelakaan truk bisa sangat berbahaya dan risiko kerusakan parah sangat besar. Kecelakaan truk tidak seperti kecelakaan mobil pada umumnya. Ini biasanya melibatkan perusahaan angkutan truk komersial dan polis asuransi mereka yang besar. Kasus kecelakaan truk yang umum melibatkan: yang pertama, kesalahan atau kelelahan pengemudi truk; yang kedua, perawatan yang tidak tepat dan truk atau maintenance yang tidak tepat; yang ketiga, pelatihan atau pengawasan pengemudi yang tidak tepat. Case number 3, car accident. One of the most common categories of personal injury case is car accident. The collision can range widely in severity, from small collision that cause whiplash to large collision that cause catastrophic injuries or even fatalities. Common causes of car accident: the first, speeding, exceeding the posted speed limit. Second, careless driving, careless action like running red light, changing lanes without signaling. A third,
Distracted driving. When a driver is engaged in activities that divert their attention, like texting or eating, accident may result. Salah satu kategori kasus cedera pribadi yang paling umum adalah kecelakaan mobil. Tingkat keparahan tabrakan ini dapat bervariasi, mulai dari tabrakan kecil yang menyebabkan cedera leher, hingga tabrakan besar yang menyebabkan cedera parah atau bahkan kematian. Penyebab umum kecelakaan mobil, yang pertama, mengebut melebihi batas kecepatan yang ditetapkan. Yang kedua, berkendara sembarangan. Tindakan ceroboh seperti menerobos lampu merah, berpindah jalur tanpa memberi isyarat. Yang ketiga yaitu gangguan mengemudi. Jika pengemudi melakukan aktivitas yang mengalihkan perhatiannya, seperti mengirim SMS atau WA atau bahkan makan saat berkendara, kecelakaan dapat terjadi. Real estate law. Real estate law is branch of civil law that govern the ownership and use the landed of property. Real estate law cover titles, deeds, zoning, estate planning, and property taxes. It's govern ownership rights and the limitation to those rights stipulated by the government or agreement, yet leases, purchase agreements. Hukum real estate adalah cabang hukum perdata yang mengatur kepemilikan dan penggunaan properti sebidang tanah. Hukum real estate mencakup kepemilikan, akta, zonasi, perencanaan properti, dan pajak properti. Peraturan ini mengatur hak kepemilikan dan batasan terhadap hak-hak tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah atau perjanjian, misalnya sewa perjanjian jual beli. Mekarta Project Development Permit. The Mekarta project has a permitting problem from the start. In 2017, KPK revealed that most of the permission we are incomplete. The Bekasi Grants government then used a permit assessing that this project violated procedures, especially regarding environmental impact analysis, dalam kurung disebut AMDAL, promise tax several building permits. Bribery case in 2018, the KPK arrested a number of Bekasi district government officials, including Bekasi Regrants Neneng Hasan, Yasin, from allegedly accepting rebates from the Lipo Group to simply the Mekarta license process. The total rebates given reached in tens of billion rupiah, and the money was used to speed up the issuance of the project permits. Izin pembangunan proyek Mekarta sejak awal memang bermasalah. Perizinan. Pada tahun 2017, KPK mengungkap sebagian besar izin belum lengkap Pemkab Kabupaten Bekasi, kemudian mengeluarkan izin dengan nilai proyek ini melanggar prosedur khusus terkait izin analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan beberapa izin mendirikan bangunan. Kasus suap pada tahun 2018, KPK menangkap sejumlah pejabat Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Bekasi, Neneng Hasan Yasin, karena diduga menerima suap dari Lipo Group. Untuk menyederhanakan proses perizinan Mekarta, total suap yang diberikan mencapai puluhan miliar rupiah, dan uang tersebut digunakan untuk mempercepat penertiban izin proyek. PT Sentul Citi. Rocky Gerung claims he has the right to part of the land currently controlled by PT Sentul Citi. This land problem started with PT Sentul Citi is summoned again. Rocky Gerung there were two summon letters sent by Sentul Citi
to Rocky Gerung. The context asked Rocky Gerung to pollute the land and dismayed his house. Rocky also fought back. This reason was carried out because 3. Well, people would he can have the same fate as him. Rocky even complained about the matter to Komnas HAM. PT Sentul Citi at that time explained that evasion were only carried out on qualified land because to migrant nets were built on land belonging to Sentul Citi. Long story short, the case ended peacefully. Rocky Gerung mengklaim bahwa dia memiliki hak atas sebagai lahan yang saat ini dikuasai oleh PT Sentul Citi. Masalah lahan ini berawal dari somasi PT Sentul Citi terhadap Rocky Gerung. Ada 2 surat somasi yang dikirimkan Sentul Citi ke Rocky Gerung. Isinya meminta Rocky Gerung mengolori tanah dan membongkar rumahnya. Rocky pun melawan. Perlawan itu dilakukan karena ada orang yang diklaim bernasib sama dengannya. Rocky bahkan mengandungkan persoalan itu ke Komnas HAM. PT Sentul Citi kala itu menjelaskan pengusaran hanya dilakukan terhadap tanah garapan milik warga. Pendatang yang membangun bangunan liar di atas tanah milik Sentul Citi. Singkat cerita, kasus itu pun berakhir damai. Thank you. Yes. Okay, so this is the end of presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.